Sai Ram, dear listeners, live broadcast of the proceedings from the Sai Kulwant Hall at Prasanthi Nilayam will follow shortly. Please stay tuned. సాయిరామ్. మరికొద్దిసేపట్లో ప్రశాంతి నిలయంలోని సాయి కుల్వంత్ సభా మండపం నుండి ప్రత్యక్ష ప్రసారాలను మీరు వింటారు. దయచేసి వేచి ఉండండి. गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामवित्रयवतु गणेशाय नमः सरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ नमो भगवते रुद्राय ॐ नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत इषवे नमः नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्यामुत ते नमः
यात इषुः शिवतमा शिवं बभूव ते धनुः शिवा शरव्या यातवतया नो रुद्रमृडया याते रुद्र शिवा तनूरघोरा पापकाशिनी तया नस्तनुवाशन्तमया गिरिशन्ताभिचाकशीः यामिषुं गिरिशन्तहस्ते बिभर्ष्यस्तवे शिवां गिरित्रतां कुरु माहिगुंसीः पुरुषं जगत् शिवेन वचसा त्वा गिरिशाच्छावदामसि यथा नः सर्वमिज्जगदयक्ष्मगुं सुमना असत् अद्य वोचदधिवक्ता प्रथमो दैव्योऽभिषक् अहीगश्च सर्वाजम्बयन् सर्वाश्रयातु धान्यः असौ व्यस्ताम्रो अरुण उत बभ्रुः सुमङ्गलः ये चेमागुं रुद्रा अभितो दिक्षु श्रिता सहस्रशो वैशागुं हेडईमहे असौयो वसर्पति नीलग्रीवो विलोहितः उतैनं गोपा अदृशन्नदृशन्नुदहार्यः उतैनं विश्वा भूतानि सदृष्टो मृडयातिनः नमो अस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीढुषे अथो ये अस्य सत्त्वानोऽहं तेभ्यो करन्नमः प्रमुञ्च धन्वनस्त्वमुभयोरात्मियोर्ज्याम् याश्च ते हस्त इषवः पराता भगवो वप अवतत्य धनुस्त्वगुं सहस्राक्षशतेषु धे निशीर्य शल्याणां मुखा शिवो नः सुमना भव विज्यं धनुः कपर्दिनो विशल्यो बाणवागुम् उत अनेशन्नस्येषव आभुरस्य निषङ्गतिः याते हेतिर्मीडुष्टमहस्ते बभूव ते धनुः तयास्मान् विश्वतस्त्वमयक्ष्मया परिभुजा नमस्ते अस्त्वायुधायानातताय धृष्णवे उभाभ्यामुत ते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने परिते धन्वनो हेति अस्मान् वृणक्तु विश्वतः अथो य इषुधिस्तवारि अस्मन्निदेहितम् नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्रयम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः नमो हिरण्यबाहवे सेनान्ये दिशाञ्च पतये नमो नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनां पतये नमो नमः सस्पिञ्जराय त्विषीमते पथीनां पतये नमो नमो बब्लुषाय विव्याधिने नानां पतये नमो नमो हरिकेशायोपवीतिने पुष्टानां पतये नमो नमो भवस्य हेत्यै जगतां पतये नमो नमो रुद्राय तताविने क्षेत्राणां पतये नमो नमः सूताय हन्त्याय वनानां पतये नमो नमो रोहिताय स्तपतये वृक्षाणां पतये नमो नमो मन्त्रिणे वाणिजाय कक्षाणां
पतये नमो नमो भुवन्तये वारिवस्कृतायौषधीनां पतये नमो नमः उच्चैर्घोषाय क्रन्दयते पत्तीनां पतये नमो नमः कृष्णवीताय धावते सत्त्वनां पतये नमः नमः सहमानाय निव्याधिन आव्याधिनीनां पतये नमो नमः ककुभाय निषङ्गिणे स्तेनानां पतये नमो नमो निषङ्गिण इषुधिमते तस्कराणां पतये नमो नमो वञ्चते परिवञ्चते स्थायूनां पतये नमो नमो निचेरवे परिचरायारण्यानां पतये नमो नमः श्रिकाविभ्यो जिगागुंसद्भ्यो मुष्णतां पतये नमो नमो सिमद्भ्यो नक्तं चरभ्यः प्रकृन्तानां पतये नमो नमः उष्णीषिणे गिरिचराय कुलुञ्चानां पतये नमो नमः इषुमद्भ्यो धन्वाविभ्यश्च वो नमो नमः आतन्वानेभ्यः प्रतिदधानेभ्यश्च वो नमो नमः आयच्छद्भ्यो विसृजद्भ्यश्च वो नमो नमोऽस्यद्भ्यो विद्यद्भ्यश्च वो नमो नमः आसीनेभ्यः शयानेभ्यश्च वो नमो नमः स्वपद्भ्यो जाग्रद्भ्यश्च वो नमो नमस्तिष्ठद्भ्यो धावद्भ्यश्च वो नमो नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च वो नमो नमो अश्वेभ्यो स्वपतिभ्यश्च वो नमः नम आव्याधिनीभ्यो विविध्यन्तीभ्यश्च वो नमो नम उगणाभ्यस्त्रिगुं हतीभ्यश्च वो नमो नमो गृत्सेभ्यो गृत्सपतिभ्यश्च वो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यश्च वो नमो नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमो नमो महद्भ्यः क्षुल्लकेभ्यश्च वो नमो नमो रथेभ्यो रथेभ्यश्च वो नमो नमो रथेभ्यो रथपतिभ्यश्च वो नमो नमः सेनाभ्यः सेनानिभ्यश्च वो नमो नमः क्षत्रुभ्यः संग्रहेतृभ्यश्च वो नमो नमस्तक्षभ्यो रथकारेभ्यश्च वो नमो नमः कुलालेभ्यः कर्मारेभ्यश्च वो नमो नमः पुञ्जिष्टेभ्यो निषादेभ्यश्च वो नमो नमः इषुकृद्भ्यो धन्वकृद्भ्यश्च वो नमो नमो मृगयुभ्यश्वनिभ्यश्च वो नमो नमः श्वभ्यश्वपतिभ्यश्च वो नमः नमो भवाय च रुद्राय च नमः शर्वाय च पशुपतये च नमो नीलग्रीवाय च शितिकण्ठाय च नमः कपर्दिने च युक्तकेशाय च नमः सहस्राक्षाय च शतधन्वने च नमो गिरिशाय च शिपिविष्टाय च नमो मीडुष्टमाय चेषुमते च नमो रस्वाय च वामनाय च नमो बृहते च वर्षीयसे च नमो वृद्धाय च संवृद्ध्वने च नमो अग्र्याय च प्रथमाय च नमः आशवे चाजिराय च नमः शीघ्रियाय च शीभ्याय च नमः ऊर्व्याय चावस्वन्याय च नमः स्रोतस्याय च द्वीप्याय च
नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय च परजाय च नमो मध्यमाय च पगल्भाय च नमो जगन्याय च बुद्धियाय च नमः सोऽभ्याय च प्रतिसर्याय च नमो याम्याय च क्षेम्याय च नमः उर्वर्याय च खल्याय च नमः श्लोक्याय च वसान्याय च नमो वन्याय च कक्ष्याय च नमः श्रवाय च प्रतिश्रवाय च नमः आशुषेणाय चाशुरथाय च नमः शूराय चावभिन्दते च नमो वर्मिणे च वरूथिने च नमो बिल्मिने च कवचिने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय च हनन्याय च नमो धृष्णवे च प्रमृषाय च नमो दूताय च प्रहिताय च नमो निषङ्गिने चेषु धिमते च नमस्तीक्ष्णे शवे चायुधिने च नमः स्वायुधाय च सुधन्वने च नमः श्रुत्याय च पत्याय च नमः कात्याय च नीप्याय च नमः सूर्याय च सरस्याय च नमो नाद्याय च वैशन्ताय च नमः कूप्याय च भट्ट्याय च नमो वर्षाय च वर्षाय च नमो मेघ्याय च विद्युत्याय च नमः ईद्रियाय च तप्याय च नमो वात्याय च रेश्मियाय च नमो वास्तव्याय च वास्तुपाय च ॐ हर 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 ॐ नमः सोमाय च रुद्राय च नमस्ताम्राय चारुणाय च नमः शङ्गाय च पशुपतये च नमः उग्राय च भीमाय च नमो अग्रे वधाय च दूरे वधाय च नमो हन्त्रे च हनीयसे च नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्काराय नमः शम्भवे च मयो भवे च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमस्तीर्थ्याय च कूल्याय च नमः पार्याय च वार्याय च नमः प्रतरणाय चोत्तरणाय च नमः आचार्याय च लाद्याय च नमः षष्ट्याय च फेन्याय च नमः सिकत्याय च प्रवाह्याय च नम इरिण्याय च प्रपत्याय च नमः किगुंशिलाय च क्षयनाय च नमः कपर्दिने च पुलस्तये च नमो गोष्ट्याय च गृह्याय च नमस्तल्प्याय च गेह्याय च नमः काठ्याय च गह्वरेष्ठाय च नमो हृदयाय च निवेश्याय च नमः पागुंसव्याय च रजस्याय च नमः शुष्क्याय च हरित्याय च नमो लोप्याय चोलप्याय च नमः ऊर्याय च सूर्म्याय च नमः पर्ण्याय च पर्णशद्याय च नमो पगुरमाणाय चाभिघ्नते च नमः आखिदते च प्रखिदते च नमो वक्किरिकेभ्यो देवानागुं हृदयेभ्यो नमो विक्षीणकेभ्यो नमो विचिन्वक्केभ्यो नम आनिर्हतेभ्यो नम आमीवक्केभ्यः द्रापे अन्धसस्पते दरिद्रन्नीललोहिता येषां पुरुषाणां येषां पशूनां मा भेर्मा रोमो येषां किञ्चनाममत् या ते रुद्रशिवा तनु शिवा विश्वाह भेषजी शिवा रुद्रस्य भेषजी तया नो मृडजीवसे इमागुं रुद्राय तवसे कपर्दिने क्षयद्वीराय सुप्रबलामहे मतिम्
यथा नः शमसद्विपदे चतुष्पदे विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मिन्ननातुरम् मृडानो रुद्रोतनो मयस्कृदिक्षयद्वीराय नमसा विधेमते यच्चञ्चयोश्चमनुरायजे पिता तदस्याम तव रुद्रप्रणीतौ मानो महान्तमुतमानो अर्भकं मान उक्षन्तमुतमान उक्षितम् मानो मरीः पितरं मोत मातरं प्रियामानस्तनुवो रुद्ररीरिषः मानस्तोकेतनये मान आयुषिमानो गोषुमानो अश्वेषु रीरिषः वीरान्मानो रुद्रभामितो वधीर्हविष्मन्तो नमसा विधेमते आरात्ते गोग्न उत पूरुषग्ने क्षयद्वीराय सुम्नमस्मेते अस्तु रक्षा च नो अधि च देव ब्रूयदा च नः शर्म यच्छद्विबर्हाः स्तुहि श्रुतं गर्तसदं युवानं मृगन्न भीममुपहत्नुमुग्रम् मृडाचरित्रे रुद्रस्तवानो अन्यन्ते अस्मन्निवपन्तु सेनाः परिणो रुद्रस्य हेतिर्वृणक्तु परिद्वेषस्य दुर्मतिरगायोः अवस्थिरा मघवद्भ्यस्तनुष्वमीढवस्तोकायतनयाय मृडया मीढुष्टमशिवतमशिवो नः सुमना भव परमे वृक्ष आयुधन्निधाय कृत्तिम् वसान आचर पिनाकम् बिभ्रदागहि विकिरिदविलोहित नमस्ते अस्तु भगवः यास्ते सहस्रगुम्हेतयोऽन्यमस्मन्निवपन्तु ताः सहस्राणि सहस्रदा बाहुवोस्तव हेतयः तासामीशानो भगवः पराचीना मुखाकृति सहस्राणि सहस्रशो ये रुद्राधिभूम्याम् तेषाकुं सहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसि अस्मिन् महत्यर्णवेन्तरिक्षे भवाधि नीलग्रीवाश्रितिकण्ठा शर्वा अधः क्षमाचराः नीलग्रीवाश्रितिकण्ठादिवगुं रुद्र उपश्रिताः ये वृक्षेषु सस्पिञ्जरा नीलग्रीवा विलोहिताः ये भूतानामधिपतयो विशिखासत्कपर्दिनः ये अन्नेषु विविद्यन्ति पात्रेषु पिबतो जनान् ये पथां पतिरक्षय ऐलभृताय व्युदः ये तीर्थानि प्रचरन्ति सृगावन्तो निषङ्गिणः य एतावन्तश्च भूयागुंसश्च दिशो रुद्रावितस्थिरे तेषागुं सहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसि नमो रुद्रेभ्यो ये पृथिव्यां येऽन्तरिक्षे ये दिवि येषामन्नं वातो वर्षमिषभस्तेभ्यो दश प्राचीर्दश दक्षिणा दश प्रतीचीर्दशोदीचीर्दशोर्ध्वास्तेभ्यो नमस्ते नो मृडयन्तु तेयं द्विष्मो यश्च नो द्वेष्टितं वोऽयं मे दधामि त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् यो रुद्रो अग्नौ यो अप्सु य ओषधीषु यो रुद्रो विश्वा भुवना विवेश तस्मै रुद्राय नमो अस्तु एते सहस्रमयुतं पाशां मृत्यो मर्त्याय हन्तवे तान् यज्ञस्य मायया सर्वानवयजामहे मृत्यवे स्वाहा मृत्यवे स्वाहा प्राणानां
रुद्रो मा विशान्तकः तेनान्येनाप्यायस्व नमो रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे पाहि तमुष्टु हि यस्विषुः सुधन्वायो विश्वस्य क्षयति भेषजस्य यक्ष्वामहेसो मनसाय रुद्रम् नमोभिर्देवमसुरम् दुवस्य अयम् मे हस्तो भगवान् अयम् मे भगवत्तरः अयम् मे विश्वभेषजोऽयगुं शिवा विमर्शनः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः अग्ना विष्णु सजोषसे मा वर्धन्तु वाङ्गिरः द्युम्नैर्वाचेभिरागतम् वाजश्च मे प्रसवश्च मे प्रयतिश्च मे प्रसितिश्च मे धीतिश्च मे क्रतुश्च मे स्वरश्च मे श्लोकश्च मे श्रावश्च मे श्रुतिश्च मे ज्योतिश्च मे सुवश्च मे प्राणश्च मे पानश्च मे व्यानश्च मे सुश्च मे चित्तम् च मआधीतं च मे वाक् च मे मनश्च मे चक्षुश्च मे श्रोत्रम् च मे दक्षश्च मे बलम् च म ओजश्च मे सहश्च म आयुश्च मे जरा च म आत्मा च मे तनूश्च मे शर्म च मे वर्म च मेऽङ्गानि च मे स्थानि च मे परोगुंसि च मे शरीराणि च मे जयैष्ट्यम् च माधिपत्यम् च मे मन्युश्च मे भामश्च मे मश्च मे म्भश्च मे जेमा च मे महिमा च मे परिमा च मे प्रतिमा च मे वर्ष्मा च मे द्राघुया च मे वृद्धम् च मे वृद्धिश्च मे सत्यम् च मे श्रद्धा च मे जगच्च मे धनम् च मे वशश्च मे त्विषिश्च मे क्रीडा च मे मोदश्च मे जातम् च मे जनिष्यमानम् च मे सूक्तम् च मे सुकृतम् च मे वित्तम् च मे वेद्यम् च मे भूतम् च मे भविष्यच्च मे सुगम् च मे सुपथम् च मरुद्धम् च मरुद्धिश्च मे कृप्तम् च मे कृप्तिश्च मे मतिश्च मे सुमतिश्च मे शञ्च मे मयश्च मे प्रियम् च मेऽनुकामश्च मे कामश्च मे सौमनसश्च मे भद्रम् च मे श्रेयश्च मे वस्यश्च मे यशश्च मे भगश्च मे द्रविणम् च मे यन्ता च मे धर्ता च मे क्षेमश्च मे धृतिश्च मे विश्वम् च मे महश्च मे संविच्च मे ज्ञात्रम् च मे सूश्च मे प्रसूश्च मे सीरम् च मे लयश्च मरुतम् च मे मृतम् च मे यक्ष्मम् च मे नामयच्च मे जीवातुश्च मे दीर्घायुत्वम् च मे नमित्रम् च मे भयम् च मे सुगम् च मे शयनम् च मे सूषा च मे सुदिनम् च मे ऊर्च मे सोनृता च मे पयश्च मे रसश्च मे घृतम् च मे मधु च मे सक्तिश्च मे सपीतिश्च मे कृषिश्च मे वृष्टिश्च मे जैत्रम् च म औद्भिद्यम् च मे रयिश्च मे रायश्च मे पुष्टम् च मे पुष्टिश्च मे विभु च मे प्रभु च मे बहु च मे भूयश्च मे पूर्णम् च मे पूर्णतरम् च मे क्षितिश्च मे कूयवाच्च मे नम् च मे क्षुच्च मे
व्रीहयश्च मे यवाश्च मे माशाश्च मे तिलाश्च मे मुद्गाश्च मे खल्वाश्च मे गोधूमाश्च मे मसुराश्च मे प्रियङ्गवश्च मे नवश्च मे श्यामाकाश्च मे नीवाराश्च मे अस्मा च मे मृत्तिका च मे गिरयश्च मे पर्वताश्च मे सिकताश्च मे वनस्पतयश्च मे हिरण्यं च मे यश्च मे शेषं च मे त्रपुश्च मे श्यामं च मे लोहं च म अग्निश्च म आपश्च मे विरुधश्च म ओषधयश्च मे कृष्णपच्यं च मे कृष्णपच्यं च मे ग्राम्याश्च मे पशव आरण्याश्च यज्ञेन कल्पन्ता वित्तं च मे वित्तिश्च मे भूतं च मे भूतिश्च मे वसु च मे वसतिश्च मे कर्म च मे शक्तिश्च म अर्थश्च म हेमश्च म इतिश्च मे गतिश्च मे अग्निश्च मगिन्द्रश्च मे सोमश्च मगिन्द्रश्च मे सविता च मगिन्द्रश्च मे सरस्वती च मगिन्द्रश्च मे पूषा च मगिन्द्रश्च मे बृहस्पतिश्च मगिन्द्रश्च मे मित्रश्च मगिन्द्रश्च मे वरुणश्च मगिन्द्रश्च मे त्वष्टा च मगिन्द्रश्च मे धाता च मगिन्द्रश्च मे विष्णुश्च मगिन्द्रश्च मे श्विनौ च मगिन्द्रश्च मे मरुतश्च इन्द्रश्च मे विश्वे च मे देवागिन्द्रश्च मे पृथिवी च मगिन्द्रश्च मेऽन्तरिक्षं च मगिन्द्रश्च मे द्यौश्च मगिन्द्रश्च मे दिशश्च मगिन्द्रश्च मे मूर्धा च मगिन्द्रश्च मे प्रजापतिश्च मगिन्द्रश्च मे अगुंसुश्च मे रश्मिश्च मे धाभ्यश्च मेऽधिपतिश्च म उपागुंसुश्च मेऽन्तर्यामश्च म ऐन्द्रवायवश्च मे मैत्रा वरुणश्च म आश्विनश्च मे प्रतिप्रस्थानश्च मे शुक्रश्च मे मन्धी च म आग्रयणश्च मे वैश्वदेवश्च मे ध्रुवश्च मे वैश्वानरश्च मरुतग्रहाश्च मे दिग्राह्याश्च म ऐन्द्राग्नश्च मे वैश्वदेवश्च मे मरुत्वतीयाश्च मे माहेन्द्रश्च म आदित्यश्च मे सावित्रश्च मे सारस्वतश्च मे पौष्णश्च मे पात्नीपतश्च मे हार्योजनश्च मे इत्मश्च मे बर्हिश्च मे वेदिश्च मे धिष्णियाश्च मे सृजश्च मे चमसाश्च मे ग्रावाणश्च मे स्वरवश्च म उपरवाश्च मे धिषवणे च मे द्रोणकलशश्च मे वायव्यानि च मे भूतभृच्च म आधपनीयश्च म आग्नेर्धं च मे खविर्धानं च मे गृहाश्च मे सदश्च मे प्रोडाशाश्च मे पचताश्च मे वभृतश्च मे स्वगाकारश्च मे
अग्निश्च मे घर्मश्च मेऽर्कश्च मे सूर्यश्च मे प्राणश्च मे श्वमेधश्च मे पृथिवी च मे तिथिश्च मे दितिश्च मे द्यौश्च मे चक्वरीरङ्गुलयो दिशश्च मे यज्ञेन कल्पन्तामृक् च मे साम च मे स्तोमश्च मे यजुश्च मे दीक्षा च मे तपश्च मरुतुश्च मे व्रतं च मे होरात्रयोर्वृष्ट्या बृहद्रतन्तरे च मे यज्ञेन कल्पेताम् गर्भाश्च मे वत्साश्च मे त्रयविश्च मे त्रयवी च मे दित्यवाच्च मे दित्यौही च मे पञ्चाविश्च मे पञ्चावी च मे त्रिवत्सश्च मे त्रिवत्सा च मे तुर्यवाच्च मे तुर्यौही च मे पष्टवाच्च मे पष्टौही च म उक्षा च मे वशा च मरुषभश्च मे वेहच्च मे नड्वाञ्च मे धेनुश्च म आयुर्यज्ञेन कल्पताम् प्राणो यज्ञेन कल्पताम् अपानो यज्ञेन कल्पताम् व्यानो यज्ञेन कल्पताम् चक्षुर्यज्ञेन कल्पताम् श्रोत्रम् यज्ञेन कल्पताम् मनो यज्ञेन कल्पताम् वाग् यज्ञेन कल्पताम् आत्मा यज्ञेन कल्पताम् यज्ञो यज्ञेन कल्पताम् एका च मे तिस्रश्च मे पञ्च च मे सप्त च मे नव च म एकादश च मे त्रयोदश च मे पञ्चदश च मे सप्तदश च मे नवदश च म एकविंशतिश्च मे त्रयोविंशतिश्च मे पञ्चविंशतिश्च मे सप्तविंशतिश्च मे नवविंशतिश्च म एकत्रिंशच्च मे त्रयस्त्रिंशच्च मे चतस्रश्च मेष्टौ च मे द्वादश च मे षोडश च मे विंशतिश्च मे चतुर्विंशतिश्च मे अष्टाविंशतिश्च मे द्वात्रिंशच्च मे षट्त्रिंशच्च मे चत्वारिंशच्च मे चतुश्चत्वारिंशच्च मे अष्टाचत्वारिंशच्च मे वाजश्च प्रसवश्चापिजश्च क्रतुश्च शुभश्च मूर्धा च व्यश्नियश्चान्त्यायनश्चान्द्यश्च भौवनश्च भुवनश्चाधिपतिश्च इडादेवहोर्मनुर्यज्ञनीर्बृहस्पतिरुद्धामदानि शगुंसि षद्विश्वे देवा सूक्तवाच पृथिवीमातर्मामाहि गुंसीर्मधुमनिष्ये मधुजनिष्ये मधुवक्ष्यामि मधुवदिष्यामि मधुमतीम् देवेभ्यो वाचमुद्यासगुं शुश्रूषेण्याम् मनुष्येभ्यस्तं मा देवा अवन्तु शोभाय पितरोऽनुमदन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ तच्छंयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजम् शन्नो अस्तु द्विपदे शञ्चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद स भूमिं विश्वतो वृत्वा
अत्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम् पुरुष एवेदगुं सर्वम् यद्भूतं यच्च भव्यम् उदामृतत्वस्येषानः यजन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा अथोऽज्यायागस्य पूरुषः पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादोर्ध्व उदैः पुरुषः पादोऽस्येहा भवात् पुनः ततो विश्वं व्यक्रामत् शासनानशने अभि तस्माद् विराड जायत विराजो अधिपूरुषः स जातो अत्यरिच्यत पश्चात् भूमिमतो पुरः यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत वसन्तो अस्यासीदाज्यम् ग्रीष्म इद्मः शरद्धविः सप्तास्यासन् परिधयः त्रिसप्त समिदः कृताः देवा यद्यज्ञम् तन्वानाः अबध्नन् पुरुषं पशुं तञ्यज्ञं वरेषि प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये तस्माद् यज्ञात् सर्वहुतः संवृतं वृषदाज्यम् पशुगस्तागश्चक्रे वायव्यान् आरण्यान् ग्राम्याश्च ये तस्माद् यज्ञात् सर्वहुतः ऋजः सामानि जज्ञिरे छन्दागुंसि जज्ञिरे तस्माद् यजुस्तस्मादजायत तस्मादश्वा अजायन्त ये केचो भयादतः गावो हजज्ञिरे तस्माद् तस्माज्जाता अजावयः यत्पुरुषं व्यददुः कलिदाव्यकल्पयन् मुखं किमस्य कौ बाहु काहूरुपादावुच्येते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यकृतः ऊरु तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यागुं शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो अजायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षम् शीर्ष्णोऽद्यौ समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रात् तथा लोकागुम् अकल्पयन् वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसस्तु पारे सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरः नामानि कृत्वाभिवदन् यदास्ते धाता पुरस्ताद्यमुदा जहार शक्रप्रविद्वान् प्रदिशश्च तस्रः तमेवं विद्वानमृत इह भवति नान्यः पन्था अयनाय विद्यते यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ते हनाकं महिमानः सचन्ते यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः अद्भ्यः सम्भूतः पृथिव्यैरसा च विश्वकर्मणः समवर्तताधि तस्य त्वष्टा विदधद्रूपमेति तत्पुरुषस्य विश्वमाजानमग्रे वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम्
आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेवं विद्वानमृत इह भवति नान्यः पन्था विद्यते यनाय प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तः अजायमानो बहुधा विजायते तस्य धीराः परिजानन्ति योनिम् मरीचीनां पदमिच्छन्ति वेदसः यो देवेभ्य आतपति यो देवानां पुरोहितः पूर्वो यो देवेभ्यो जातः नमो ऋचाय ब्राह्मये ऋचं ब्राह्मं जनयन्तः देवा अग्रे तदब्रुवन् यस्त्वैवं ब्राह्मणो विद्यात् तस्य देवा असन्वशे ह्रीष्यते लक्ष्मीश्च पत्न्यौ अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम् अश्विनौ व्याप्तम् इष्टं मनिषाना अमुं मनिषाना सर्वं मनिषाना तच्छयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजम् शन्नो अस्तु द्विपदे शञ्चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः दाता पुरस्ताद्यमुदा जहार शक्रः प्रविद्वान् प्रदिशश्च तस्रः तमेवं विद्वानमृत इह भवति नान्यः पन्था अयनाय विद्यते सहस्रशीर्षं देवं विश्वाक्षं विश्वशम्भुवं विश्वं नारायणं देवमक्षरं परमं पदं विश्वतः परमान्नित्यं विश्वं नारायणगुं हरिं विश्वमेवेदं पुरुषस्तद्विश्वमुपजीवति पतिं विश्वस्याग्नेश्वरगुं शाश्वतगुं शिवमच्युतं नारायणं महाज्ञेयं विश्वात्मानं परायणं नारायणपरो ज्योतिरात्मा नारायणः परः नारायणपरं ब्रह्मतत्त्वं नारायणः परः नारायणपरो ध्याता ध्यानं नारायणः परः यच्च किञ्चित् जगत् सर्वं दृश्यते श्रूयतेऽपि वा अन्तर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायणस्थितः अनन्तमव्ययं कविगुं समुद्रेऽन्तं विश्वशम्भुवं पद्मकोशप्रतीकाशगुं हृदयं चाप्यधोमुखम् अधो निश्यामि तस्यान्ते नाभ्यामुपरि तिष्ठति ज्वालमालाकुलं भाति विश्वस्यायतनं महत् सन्ततगुं शिलाभिस्तुलं पत्याकोशसन्निभम् तस्यान्ते सुशिरगुं सूक्ष्मं तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम् तस्य मध्ये महानग्निर्विश्वाचिर्विश्वतोमुखः सोऽग्रभुग्विभजन्तिष्ठन्नाहारमजरः कविः तिर्यगूर्ध्वमदशायी रश्मयस्तस्य सन्तता सन्तापयति स्वं देहमापादतलमस्तकः तस्य मध्ये वह्निशिखा अनीयोर्ध्वा व्यवस्थितः नीलतो यदमध्यस्ताद्विद्युल्लेखे बभास्वरा नीवारशूकवत्तन्वी पीताभास्वत्यनूपमा तस्याः शिखाया मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः स
Sabrahma Shiva Harisendra Sokshara Paramaswarad Ritagum Satyam Param Brahma Purusham Krishna Pingalam Urdhvaretam Virupaksham Vishwarupaya Vai Namo Namaha Narayanaya Vidmahe Vasudevaya Dhimahi Tanno Vishnu Prachodayat Swasti Prajabhya Paripalayantam Nyayena Margena Mahimahisha Go Brahmanebhya Shubhamastu Nityam Samasta Lokaha Sukhino Bhavantu Samasta Lokaha Sukhino Bhavantu Samasta Lokaha Sukhino Bhavantu Shanti Shanti Shanti. Offering my humble pranams at the lotus feet of our beloved Mother, Father, Guru and friend, Bhagwan Sri Sathya Sai Baba. Respected elders, dear brothers and sisters, Om Shri Sai Ram. By way of introduction, my name is Sudhagar Sivabalan, and I currently serve as the Young Adult Coordinator of Zone 3 and as the co-chair of the Opening Ceremony Committee. I am grateful to be here with you all on the second day of the Sri Sathya Sai Center Leaders Conference. Yesterday, we had the fortune of a grand opening ceremony in the Sai Kulwant Hall, in addition to an equally memorable plenary session in the Sai Hara Global Convention Center. In our subsequent workshops, we had the opportunity to discuss our individual sadhanas, Sri Sathya Sai Educare, our Sai centers as the building blocks of Swami's organization, and truly finding Sai in the center. Today, we'll continue to explore this theme, and we will start with an address by Brother Philip von Dietlen, the chair of the Zone 6 countries. Brother Philip has a degree in philosophy and economics and owns his own consulting business. This morning, he will be sharing his experiences and teachings on our theme, Practice and Inspire. Let us welcome Brother Philip. Om Shri Sai Ram. Invoking Bhagavan's divine blessing and humbly praying for his guidance, Honorable Chairman and Vice Chairman of the Sri Sathya Sai Global Council, revered Trustee, Managing Trustee, esteemed trustees of the Central Trust, respected elders, and my dear global brothers and sisters. We witnessed history yesterday. Jai Sai Ram. No, let's try it. Yeah, good, yeah. We saw a beautiful, beautiful convention center that we cannot now claim as ours, our home, for many great conventions to come. And for me, it was impressive to hear the Prime Minister speak, even though I didn't understand much. I did understand that he
in English, recited our prime directive, which is what? Love all, serve all, yes. And I think it's beautiful that even the Prime Minister of India, and I can say this because I'm not Indian, has knowledge of Baba's teachings. And I think this reminds us of our continuous role and maybe responsibility to share that around the world. That's why we have the Global Council. That's why we have this wonderful, and we're supposed to say, International Center Leadership Conference. As Chakravarti ji yesterday pointed out, leader may not be the appropriate term in the Sai organization. I actually agree. And a couple months ago, to tell you a secret, we actually changed to leadership. But somehow all the media, the posters and everything was with leader, so leader stuck. So leadership, that's what we want. We don't want to make leaders, we want to present and expand leadership. Now, also what we had yesterday, and let me set the stage for my talk a little bit, we had an amazing opening ceremony, and some of us are still in awe. We saw the flag procession, we heard beautiful music, we had interesting speeches, and we all sort of have to grasp on that. Because, after all, it's the Global Council, and I heard from a lot of people already that the flag procession touched them in an unexpected way. My wife, myself, some others came up to me and said, this flag procession in Sai Kulwant Hall, in this holy place, actually did something. And I think it is only fitting to have the Global Council present flags to Swami. And I remember an instant, in 2010, I was in the Christmas choir. And it was amazing because we were 800 people from over 100 countries. There were people present that didn't even have a passport because they live in a place that does not have passports. Forget the musical challenges, you all know about that. But for me, the takeaway was, if 800 people who don't even celebrate Christmas can come together and sing for Swami Christian or Christmas songs, the planet has a chance. And I was reminded of that yesterday when the flag procession came, that if we come together as a global community, as a global council, we have a chance. There are lots of challenges, we all know that, individually, communal, country, planetary, and the only way we're going to manage that is together. So the Global Council yesterday not only created history, because history is in the past, but we created the future. So, Jai Sara. So, and for the future we are creating, the capture. I woke up this morning, I was very tired last night. We had a zonal chair meeting, I ran until 10 o'clock, then I went to my room, talked to my wife who fell asleep talking to me because she was so tired. I did some zonal chair stuff, had to prepare this speech, another one for tomorrow. So very early this morning, Baba woke me up. Usually I wake up, I go to sleep, and I wake up with a mantra in my head. And this morning I woke up with a refrain from the theme song. Practice and inspire, practice and inspire. So I thought, okay, because I find it a very fitting caption, not only for what we are doing here, but what we have to do and should be doing out there. So let me share a little experience, how this practice and inspire actually works, how it impacts your life when you practice, what happens when you don't, and how you can take the insights and the momentum of realization when you made a mistake, when you slipped, when you had an experience and you had a chance to grow, how to take that and move forward. So many, many years ago, I was sitting over there, looking over here, and I heard someone give a speech in Baba's Divine Presence. And that speech inspired me. I don't remember the speaker, but it was, in a nutshell, a very practical teaching. I think it was my first trip here. And basically, in a nutshell, it said, ask God for everything. And I thought, okay, that's simple enough. I can practice that. So I put it to work.
And I literally prayed for everything. I mean, from like parking spots, business meetings, family issues. It worked nicely. I felt, divine tailwinds under my wings. So, of course, what happens when you go too high to the sun? You get careless, high-spirited. So, it was about 20 years ago, I decided to attend an international meditation retreat in Rishikesh. And of course, afterwards come to Prasanthi for my favorite festivity, Mahashivratri, in Baba's presence. So after bhajans on Thursday, from my office, I had a travel agent nearby. I walked to the travel agency to confirm my plans, and the manager herself took care of me. And it was not easy in those days to book domestic flights in India. And it was quite a project. I had to fly to Delhi, to Rishikesh, back to Delhi, down to Bangalore, up to Ganapathi, back to Bangalore, back to Germany. So after what seemed like 2 hours, we got it all under control. I was happy. And she said, I need you to confirm. I said, yes, I confirm. She said, no, you have to confirm by email. Okay, so I walked back to my office, all happy. I'm going to Prasanthi. And I'm waiting for the email. And the email doesn't come. First time, doubt. The cloud of doubt comes in my heart. I'm like, okay, so something's wrong here. So just before the end of business, the email comes, I immediately confirm, and I'm happy. The next morning, I wake up with this feeling of impending doom. This is not how you feel when you book a flight to Prasanthi, right? Something was wrong, but I couldn't make it out. And this feeling of something was off kept growing. And the following night, I had a very, very vivid dream where someone, Baba, told me in no uncertain terms, if I go to India on this trip, I would meet with an accident, a fatal accident. So I woke up all in sweats. I was like, oh my God, how can this be? How can I not go to Prasanthi? I mean, that doesn't make sense. So my heart already knew I don't want to die, so I'm not going on this trip. But my mind held on. I have to go to Prasanthi. How can I go to Prasanthi, see Swami? How can he not allow me there? Those mental games you play. So my heart was like 2 steps ahead of me, and my mind said, the flights are not refundable, I'm going to lose some money, and all those things. So this was going on, and I went to bhajans the following Thursday, and then because every day my mood sank closer to the bottom of the ocean. I don't know if you know that feeling, but so I asked my center president, I said, what do you do? And he said, easy, sell the tickets on the internet to at least recover some of your money. I said, okay, that's a good idea. So the Friday, with a heavy heart, I walk again to the travel agent. And I walk in, and she greets me with this face like, what on earth do you want? I stole like 2 hours from previous Friday. And I said, well, I'm really sorry, but I'm here to cancel my tickets. And she said, what tickets? I said, my India tickets. Silence. She looks at me like, we don't have any tickets for you. I said, what? You never confirmed by email. Okay. So instead of being relieved, I run back to my office, I check my emails. There it is, confirmed, the whole itinerary. So instead of being relieved, I literally see myself call the travel agent and say, you made a mistake, you have to book me on a flight to India. And she said, all flights are booked. I said, well, then you have to book first class or business class. I don't care. Charter a private plane. You have to get me to India. I have to be there. Not possible, sir. I'm like, okay. So I didn't go to India. I didn't get sick. I didn't die. I'm still here. As a bonus, I found out later that the meditation retreat, everybody got sick with a bad stomach virus. Everybody was doing the meditation either in bed or, the other place. So I learned the lesson because a friend of mine said, I don't understand, how can Swami not allow me in Prasanthi? And she just said, did you ask Swami? I'm like, oh, no. Do I have to ask Swami to come to Prasanthi? And she said, well, you have to ask. You told me to ask Swami for everything. I said, that's true. I didn't. I forgot.
So I learned this lesson in a way that I will never forget, and it actually helped me to become more alert, more conscious, more humble, and more discerning, because the catch with Swami is, of course you pray to him, but you don't always get what you want. You know, Mohanji yesterday touched on that he knows better. Sometimes it's not the right time, the right place, the right circumstances. So all you have to do, or all you can do, is you trust, you detach, you surrender, and you're ready. That's the only thing you can do. And trust that whatever comes of it is the better for you. So thanks to Swami, I'm standing here today. He taught me this lesson. And it increased my practice, and I think that is something we all can take home. The practice and inspire, I think, is a brilliant caption, as I said, to spread the word in the centers, in the communities, wherever you are. And I'd like to finish to say two more things. First of all, my love and gratitude go out to the Central Trust, the Sadhana Trust, all the people in the ashram who keep this place alive, because to me, Prasanthi is as vibrant as ever. And after my Rishikesh experience, ever since all my flights to India have been more or less problem-free. No lost luggage, no this, no that. So, because I make sure I ask every time. And I value being here even more. After Samadhi, I feel just the same, and it's lovely that we have this meeting place, and I would like you all to take the feeling you have, the awe of yesterday, the inspiration, to take that home to your centers, to your families, to your countries, because that's what we are. Love all, serve all. And also my gratitude goes out to all my brothers and sisters of the Sri Sathya Sai Central Global Council, for making the decision to stay with us and to make this place our hub, home, and center. And we need to spread that and keep it alive. So may Swami bless all of us with inspiration to practice and inspire others, and thereby inspire others and effect peaceful change. Sai Ram. Thank you for those inspiring words. It's really beautiful to hear how Swami has given you those experiences to offer every moment to God and to continue to practice and inspire. We will now be addressed by Dr. Nawaf Al-Shibli from Syria. Dr. Nawaf is a dentist, author of spiritual books, founder of Messengers of Love, and a keynote speaker on spiritual topics. Dr. Nawaf currently serves as the National Council President of Syria. The work that Dr. Nawaf has done in Syria has inspired many, and let us be inspired this morning by his address. Join me in welcoming Dr. Nawaf. الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. My humble pranams at the divine lotus feet of our beloved Bhagavan, Sri Sathya Sai Baba. My deepest gratitude to the organization's office bearers for all their efforts and for giving me this opportunity. Respected elders, dear brothers and sisters, loving Sai Ram to all of you. I will not go fluently as Brother Philippe. Number one, because I'm not familiar with English words. Number two, I caught a cold and didn't sleep for 3 days. Apologize me. The word Syria
which you hear in English is pronounced differently in our native Arabic language. It's actually Surya, means the sun god. All Arabic countries pronounce it as Surya. So I'm happy to say that I'm Suryavanshi. Even for that, I named my son Ram. Damascus, the capital of Syria, the city of Jasmine, the most ancient cities, she is within them, has another name. It is Sham, meaning Krishna. I want to say there's just a deep correlation between the culture of Bharat and the culture of Sufism and monotheism. This was main search in all my life. Bhagavan Baba informed me that I have two eyes, Bharat and Surya. Since my childhood, I was yearning to know higher truths in life. I practiced yoga from an early age and conducted many study circles on spirituality for my friends. I know Baba since 40 years in this lifetime and started coming to Prasanthi Nilayam with my family yearly since 2003. We used to stay 2 to 3 months in each, only here. Baba has inspired me to deliver over 1,000 lectures on Sanatana Dharma and spirituality. To expound the principle of oneness. Maybe you can't imagine that in Arabic culture there is a rich spiritual mystical heritage which has many commonalities with the culture of Bharat, such as the concept of rebirth and the law of karma, even the divine incarnations on earth. As well as we have many signs about the coming of the avatar of this Kali age, which you can find them in a book titled Winds of Change, written by an Australian writer and Sai devotee named Anita Cleveland about our experiences with Swami. Swami helped me dive deeper into my own religion to understand the true meanings of the wonderful pearls and jewels latent in it. This commitment, very important, this commitment to our own heritage, besides respecting all other cultures, has helped us a lot in staying strong and steadfast amid challenges we faced in an area suffering immensely from religious fanaticism and narrow beliefs. We were striving to build Sai Center since 30 years. We have built it stone by stone till it became an amazing cultural edifice and a real magnet for devotees from all castes and creeds. It has become a beacon of light for spreading awareness through lectures, study circles, a series of books, yoga retreats, and YouTube channels. Sai devotees, in their turn,
expressed their deep gratitude to Swami by being true examples of seva activities such as medical camps, especially during the years of Syrian war, every month, and helping the needy by providing them many facilities, especially after the devastating earthquake this year. Swami's organization supported us and spared no effort in contacting us and trying to help. We are so proud that Sai devotees from all over the globe offered their consolation and assistance. Let me share just 3 incidents with Swami. I will not share the episode of last darshan today. A few months before Swami's departure, at the end of August 2010, I was once listening to great recitations of the Holy Quran by Russian group. I felt sad that there were no many Arabs who follow Swami. I wrote a letter and handed it to Swami on the veranda here and whispered in his ears the following words: "Please, Swami, Arab world needs your blessings." He answered me in his mystical ways that the winds of change, this is the same book, the winds of change will start in your region after January 15, 2011, and people will suffer severely for the sake of transformation. And this is really what happened afterwards. Protests started in Tunisia on the exact date, and the civil wars erupted in the Middle East. Let me share another episode. In 2016, we were in Prasanthi waiting for the visa to Sweden to reunite with our children, when Swami cut short our visit by conveying a very important message through a dream. He said that it was urgent to come back to our center in Syria because some terrorists would attack our area. He told us then that we had to start an 80-day yajna, divided 40 by 40 as 2 mandalas. And he would arrange later for our visas. We surrendered despite all the dangerous circumstances that pushed us to leave. And moreover, our son Ram was yelling on the phone that the visas had arrived to New Delhi and we will lose the chance to go to Sweden. But we returned. Despite everything, we trusted Swami. And indeed, the situations were very critical. Bombs and shells were being hurled just 10 kilometers away. But after 2 weeks of the yajna, the situation began to improve gradually till it stopped completely, and even the terrorists couldn't attack us. Until now, the area is very safe. By the end of yajna, on the final day, imagine, news came that our visas had reached Tehran again. Truly, Dharma protects those who protect it. The Syrian war was a clear message to the whole world that nothing will save us from fights and doctrinal conflicts other than Swami's teachings.
Please, Swami, help us to rekindle and transform Syria to become Surya. I will conclude with a very auspicious memory with Swami. This was in 2008, when Baba blessed my first 2 books on spirituality and Advaita Vedanta I chose among many others. Baba approached me while I was flipping the pages in front of him. I thought of bringing my face closer to his hair intentionally. And when his hair touched my face, my mind became blank. He made me experience in a moment the non-existence, the nothingness, and the eternal existence. In an instant, I saw all dualities merged together in one charming unity. I only came back to my senses when Sri Chakravarti Sir drew my attention to give Baba the books. Let us come back to ourselves to express our deepest gratitude, love, and respect to everyone as messengers of unconditional love from Swami. Let us be the change we want to see in the world. And if Sai devotees weren't the change, who else would be? Jai Sai Ram. Charana Gajanana Mangala Charana Gajanana Gajavadana Shubha
Charana Gajanana Shambho Mahadeva Shiva Shambho Mahadeva Shambho Mahadeva Shiva Shambho Mahadeva
स्वामी सत्य साई हरे भक्त जनों संरक्षक भक्त जनों संरक्षक पति महेश्वरा ओम जय जगदीश हरे शशिवदना श्रीकरा सर्वा प्राणपते स्वामी सर्वा प्राणपते आश्रित कल्पलतिका आश्रित कल्पलतिका आवत बांधवा ओम जय जगदीश हरे माता गुरुदेव मरियंतयु नीवे स्वामी मरियंतयु नीवे नाद ब्रह्म जगन्नाथा नाद ब्रह्म जगन्नाथा नागेन्द्राशयना ओम जय जगदीश हरे ओंकार रूप ओजस शिव साई महादेवा सत्य साई महादेवा मंगल आरती अंधको मंगल आरती अंधको मंगल गिरिधारी ओम जय जगदीश हरे नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा शांति 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 समस्त लोका सुखिनो भवन्तु समस्त लोका सुखिनो भवन्तु समस्त लोका सुखिनो भवन्तु शांति 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 जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात् ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात् ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात् ॐ
साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ
साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ
साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्।